Surato El-Furqan, a Sura do Critério. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bendito aquele que fez descer o critério sobre seu servo, para que seja admoestador dos mundos. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Aquele de quem é a soberania dos céus e da terra, e que não tomou filho algum, e para quem não há parceiro na soberania, e que criou todas as coisas e determinou-as na justa medida. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. E eles tomam, além dele, outros deuses que nada criam, enquanto eles mesmos são criados, e não possuem para si mesmos prejuízo nem benefício, e não possuem o dom de morte nem de vida, nem de ressuscitar. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. E os que renegam a fé dizem: este não é senão mentira que ele forjou, e nisso outras pessoas ajudaram. Então, com efeito, cometeram injustiça e falsidade. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. E dizem: são fábulas dos antepassados que ele pediu fossem escritas, e elas lhe são ditadas ao amanhecer e ao entardecer. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Dize Muhammad: fê-lo descer aquele que sabe os segredos nos céus e na terra. Por certo, ele é perdoador, misericordiador. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. E dizem: por que razão este mensageiro come o mesmo alimento e anda pelos mercados como nós? Que se fizesse descer um anjo para ele e com ele fosse admoestador. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Ou que se lhe lançasse um tesouro ou que houvesse para ele um jardim de que pudesse comer, e os injustos dizem: vós não seguis senão um homem enfeitiçado. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Olha como engendram semelhantes a ti e se descaminham. Então, não poderão encontrar caminho algum. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Bendito aquele que, se quiser, te fará algo melhor que tudo isso, jardins abaixo dos quais correm os rios, e te fará palácios. بل كذبوا بالساعة
وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Mas eles desmentem a hora, e preparamos para os que desmentem a hora fogo ardente. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Quando este os vir de longínquo lugar, já eles lhe ouvirão o furor e o rumor. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. E quando lançados nele, em angusto lugar, as mãos amarradas atrás do pescoço, lá suplicarão uma aniquilação. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Dir-se-lhes-á: não supliqueis hoje uma só aniquilação, e suplicai muitas aniquilações. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Dize: isso é melhor ou o paraíso da eternidade que é prometido aos piedosos? Ser-lhes a recompensa e destino. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Terão nele o que quiserem, sendo eternos. Isso entende a teu Senhor como promessa exigível. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. E lembra-lhes de que dia os reuniremos eles aos que adoram além de Alá. Então ele dirá: descaminhastes estes meus servos? Ou eles mesmos se descaminharam do caminho? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Eles dirão: glorificado sejas. Não nos é concebível tomarmos além de ti protetores, mas tu os fizeste gozar, e a seus pais, até que esqueceram a mensagem e foram um povo extraviado. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Dir-se-á aos idólatras, e com efeito eles vos desmentem no que dizeis, então não podereis obter nem isenção do castigo nem socorro. E a quem de vós é injusto, fá-lo-emos experimentar grande castigo. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. E não enviamos antes de ti mensageiros, sem que por certo comessem o mesmo alimento e andassem pelos mercados. E fazemos de uns de vós provação para os outros. Então, vós pacientais, e teu Senhor é onividente. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. E os que não esperam nosso encontro dizem: que se faça descer os anjos sobre nós, ou que vejamos a nosso Senhor. Com efeito, eles se ensoberbecem em seu âmago e cometem desmesuradamente grande arrogância.
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Dia, quando eles virem os anjos, nesse dia não haverá alvíceras para os criminosos e os anjos dirão: é terminantemente vedado ir para o paraíso. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. E referir-nos-emos às obras que fizeram e fá-las-emos partículas dispersas no ar. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Os companheiros do paraíso nesse dia serão os melhores em residência e estarão em mais belo lugar de repouso. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. E dia o céu se fenderá com as nuvens e se fará descer os anjos com descida de realidade. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Nesse dia, a verdadeira soberania será do misericordioso e será um dia difícil para os renegadores da fé. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. E dia, o injusto morderá as mãos dizendo: quem dera houvesse eu tomado o caminho com o mensageiro. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Ai de mim, quem dera não houvesse eu tomado fulano por amigo. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Com efeito, ele me descaminhou da mensagem após ela haver me chegado, e Satã é pérfido para com o ser humano. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. E o mensageiro dirá: ó Senhor meu, por certo meu povo tomou este Alcorão por objeto de abandono. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. E assim fizemos para cada profeta um inimigo dentre os criminosos, e basta teu Senhor por guia e socorredor. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. E os que renegam a fé dizem: que houvesse descido sobre ele o Alcorão de uma só vez, fragmentamo-lo assim, para com ele te tornarmos firme o coração, e fizemo-lo ser recitado paulatinamente. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. E eles não te chegam com exemplo algum, sem que cheguemos a ti com a verdade e a melhor interpretação. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Os que forem reunidos, sendo arrastados sobre as faces à ajena, esses serão na pior situação e os mais descaminhados do caminho certo. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. E com efeito concedemos a Moisés o livro e fizemos de seu irmão Arão vizir assistente junto dele. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. E dissemos: e de ambos ao povo que desmentiu nossos sinais. Então destruímo-lo totalmente. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. E ao povo de Noé, quando desmentiu os mensageiros, afogamo-lo
E fizemo-lo um sinal para os humanos, e preparamos para os injustos doloroso castigo. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. E menciona o povo de Ad e Tamud, e os companheiros de Al-Raz, e muitas gerações entre esses. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. E para cada um deles propomos os exemplos, e a cada um esmagamos rudemente. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. E com efeito, eles passaram pela cidade sobre a qual se fez chover a chuva do mal. Então não a viram? Mas eles não esperam ressurreição alguma. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. E quando te veem, não te tomam senão por objeto de zombaria e dizem: é este quem Alá enviou por mensageiro? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Por certo, ele quase nos descaminhara de nossos deuses, não houvéssemos sido perseverantes com o culto deles. E saberão, quando virem o castigo, quem está mais descaminhado. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Viste aquele que toma por Deus sua paixão? Então és tu sobre ele patrono. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Ou tu supões que a maioria deles ouve ou razoa? Eles não são senão como os rebanhos, aliás, mais descaminhados em caminho. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. Não viste teu Senhor como estende a sombra? E se quisesse, fala-ia imóvel. Em seguida, nós fazemos do sol um indicador dela. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Em seguida, recolhemo-la suavemente para junto de nós. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. E Ele é quem vos faz da noite vestimenta e do sono descanso e faz do dia volta à vida ativa. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. E Ele é quem envia o vento como alviçareiro adiante de sua misericórdia, e do céu fazemos descer água pura. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Para com ela vivificar uma plaga morta e darmos de beber dentre o que criamos a muitos rebanhos e humanos. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. E com efeito, repartimos-la entre eles para meditarem. Então, a maioria dos homens a tudo recusou, exceto a ingratidão. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. E se quiséssemos, haveríamos enviado a cada cidade um admoestador. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Então não obedeças aos renegadores da fé, Muhammad, e com ele luta contra eles vigorosamente.
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. E ele é quem desenliou os dois mares. Este é doce, sápido, e aquele é salso, amargo, e fez entre ambos uma barreira e terminante proibição de sua mescla. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. E ele é quem cria da água um ser humano e faz dele parentes sanguíneos e parentes afins, e teu Senhor é onipotente. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. E eles adoram além de Alá o que não os beneficia nem os prejudica, e o renegador da fé é coadjutor de Satã contra o seu Senhor. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Não te enviamos senão por alvissareiro e admoestador. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Dize, não vos peço prêmio algum por ele, a não ser a crença de que quem quer tomar caminho para o seu Senhor. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. E confia no vivente, que jamais morrerá, e glorifica-o com louvor. E basta ele por conhecedor dos pecados de seus servos. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Ele é quem criou os céus e a terra, e o que há entre ambos em 6 dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono. Ele é o misericordioso, então pergunta acerca dele a um conhecedor. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. E quando se lhes diz, prosternai-vos diante do misericordioso, dizem, o que é o misericordioso? Prosternar-nos-emos diante do que nos ordenas? E isso lhes acrescenta repulsa. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Bendito quem fez constelações no céu, e nele fez um luzeiro e uma lua luminosa. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. E ele é quem fez a noite e o dia alternados, para quem deseja meditar ou deseja agradecer a Alá. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. E os servos do misericordioso são os que andam mansamente sobre a terra, e quando os ignorantes se dirigem a eles dizem salam, paz. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. E os que passam a noite prosternando-se diante de seu Senhor e orando de pé. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. E os que dizem, Senhor nosso, desvia de nós o castigo de Jena. Por certo, o seu castigo é perpétuo. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Por certo,
Que vil residência e lugar de permanecer é ela. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. E os que, quando despedem seus bens, não os esbanjam nem restringem, mas seu dispêndio está entre isso ajustado. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. E os que não invocam junto de Alá outro Deus e não matam a alma que Alá proibiu matar, exceto se com justa razão, e não adulteram, e quem faz isso encontrará punição. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. O castigo duplicar-se-lhe-á no dia da ressurreição, e nele permanecerá eternamente aviltado. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Exceto quem se volta arrependido e crê e faz o bem. Então a esses Alá trocar-lhes-á as más obras em boas obras, e Alá é perdoador, misericordiador. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. E quem se volta arrependido e faz o bem, por certo, ele se volta para Alá arrependido perfeitamente. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. E os que não prestam falso testemunho e quando passam junto da frivolidade, passam nobremente. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. E os que, quando são lembrados dos versículos de seu Senhor, não permanecem desatentos a eles, como surdos, cegos. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. E os que dizem, Senhor nosso, dadiva-nos da parte de nossas mulheres e de nossa descendência, com alegre frescor nos olhos, e faze-nos guia para os piedosos. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Esses serão recompensados com a câmara etérea, porque pacientaram, e nele ser-lhe-ão conferidas saudações e paz. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Lá serão eternos. Que bela residência e lugar de permanecer. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Dize Muhammad, meu Senhor não se importaria convosco, não for a vossa súplica. E com efeito, desmentistes o mensageiro. Então, ser-vos-á imposto o castigo.